Nah, buat teman-teman, kalau misalkan mau tahu sebenarnya Elizabeth Kurniawan ini siapa sih? Ini tuh foundernya The Shownet, right? Muslimah Beauty, Muslimah punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman muslimah, balik lagi ke podcastnya Muslimah Beauty bersama aku Rere. Nah, di podcast kali ini aku juga tidak bersama dengan Gina dan Mika, karena podcast kali ini aku mendatangkan seorang bintang tamu yang pastinya mungkin di antara kalian udah cukup familiar dengan sosok perempuan satu ini gitu kan. Kalau gitu kita langsung perkenalan aja kali ya. Siapa sih bintang tamu Muslimah Beauty Podcast kali ini? Dan di sini sudah ada Elizabeth Kurniawan ya, betul. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu kali, Elis. Halo, aku Elizabeth. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan Amin. sehat selalu. Amin. Thank you for having me. Elis, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa nih? Oke, jadi sekarang ini aku sebenarnya juga lagi berkecimpung tetap kerja di dalam tech companies. Tech companies building like a social commerce enabler called Desti. Okay. And on the side, I'm also doing direct to consumer brand called Snack. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan mau tahu sebenarnya Elizabeth Kurniawan ini siapa sih? Ini tuh foundernya The Shownet, right? Foundernya The Shownet. Pasti teman-teman udah pada tahu. Mungkin sebagian dari teman-teman Muslimah Beauty juga sudah menggunakan The Shownet ini gitu kan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara membangun bisnis digital. Karena memang basicnya si Alice ini memang kan lebih ke bisnis digital gitu ya. Oke. Nah, aku pengen nanya-nanya nih. Mungkin kita akan ngobrol santai aja kali ya, Alice ya. Nah, Alice ini kan dikenal sebagai pebisnis digital. Yang mana kita udah tahu nih foundernya The Shownet. Dan The Shownet ini cukup udah lumayan familiar di teman-teman perempuan mungkin se-Indonesia gitu kan. Nah, awal mulanya nih sampai apa sih yang membuat Alice itu tertarik dengan bisnis digital itu, kenapa alasannya? Right, jadi sebenarnya kalau itu so there was a story there. Jadi aku tuh sebelumnya kan memang sempat berkarir di luar. Sebelum balik ke Indonesia. Nah, background aku tuh memang di retail fashion, specifically fashion industry on the luxury sector. Terus pas waktu aku balik ke Indonesia, itu aku baru pertama kali ngeliat kayak ada Tokopedia, Traveloka, itu baru kayak up and coming banget. Waktu itu tahun end of 2014. Nah, terus at the time aku masih tetap di retail business sampai actually one of my good friend Winston, founder of IDN Media, then he asked me to help him together to build his female platform called pobella.com. Jadi terus di situ aku baru, that's actually the first time I jump into digital. Terus that really amazed me on how digital creation could become kayak gitu. Jadi dari situ aku ngeliat sih potensialnya di Indonesia tuh banyak banget. Terutama di bagian local brands, fashion, beauty included. Terus dengan reach-nya yang kayak reach of audience-nya juga yang kita tuh bisa nge-reach super fast dengan digital. Jadi that's what intrigues me a lot to actually creating like the next social commerce called The Shownet. Jadi The Shownet itu sebenarnya singkatan dari shopping network. Jadi kita tuh mau connecting the kind of people, community, and industry experts specific in fashion, beauty, and lifestyle. Terus they can connect with each other, they can build their portfolio, they can also put about their blog posts, etc. And they can also sell products together with the brands they are collaborating with. Kayak gitu. Jadi that's the whole thing. Jadi balik-balik pulang ke Indonesia langsung berkecimpung dengan dunia seperti ini ya, bisa dibilang gitu ya. Oke, berarti sudah punya bisnis digital apa aja nih selain The Shownet?
Ya, jadi setelah The Shownet, which is The Shownet, we had to make a hard decision last year that we have to close down the company. We get impacted really heavy by the COVID-19, which that was sucks, but okay, life moves on. Yep. And then, so right now, aku helping out with this new tech startups company called Desti. Desti is social commerce enabler based in China and Indonesia. And then also having my direct-to-consumer brand, Snug. Oke, masih kira-kira masih 11-12 lah ya. Masih sama, masih mirip-mirip ya bisnisnya gitu kan. Cuman beda aja, mungkin kalau The Shownet lebih ke perempuan banget, tapi kalau Desti lebih ke general gitu general. Nah, gimana sih sistem bisnis digital ini berjalan? Yang saat ini mungkin lebih, atau yang pernah dikelola, atau mungkin yang saat ini sedang dikelola? Jadi kalau dulu Shownet, karena it's a shopping network, jadi the way that we grow it, we have to build the audience first, terus building it like huge content site basically. At the time we reached over 10 million monthly active users pas waktu dulu Shownet. And then dari situ bisnisnya sebenarnya lebih kayak advertising, terus endorsement, and then dan kita juga sempat masuk ke commerce. Jadi di mana brand-brand gitu itu juga berkolaborasi partnership dengan kita untuk menjual produknya, terus di cross promotion dengan community kita sendiri di dalam itu platform. Jadi if you imagine kayak social media like Facebook, but ini tuh specific for fashion, beauty, lifestyle. So that was Shownet. Our main business it was advertising. Bisnis digital ini kan bisa dibilang kayak ide yang menjanjikan gitu. Tapi apa benar nggak sih keuntungan yang didapat dalam berbisnis digital itu selalu menjanjikan? Atau ada pasang surutnya soal keuntungan? Pasang surut jelas. Pasang surut jelas. Sebenarnya kan karena kita kedengerannya aja kayak, oh we have millions of audience, so that's why we can like generate revenue X, Y, and Z. Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Ada pasang surutnya, apalagi dengan dunia advertising. Gitu, karena kan other brands itu juga harus performing well, so they have enough budget of marketing, so that they can buy media ads. Benar. Nah, which is the media ads goes to Shownet. Nah, so when people are not in the good positioning juga as a business because of impacted by the COVID and stuff, that of course impacted to other businesses juga, which in this case people would not do advertising for a while at the time, last year specifically. So that's what impacted in our business juga gitu. And the other hand, with our direct to consumer now, Snug, it's also all online digital, and the sales are fine. Gitu. Jadi it really depends on the product itself, depends on what we sell. Jadi benar-benar ya, kalau misal bisnis digital itu memang mungkin menjanjikan, tapi memang banyak sekali kayak tantangannya gitu kan. Banyak sekali yang namanya ya pasang surutnya gitu. Mungkin bisa diceritain kali Alice, tantangannya dalam membangun bisnis digital itu seperti apa sih? Apalagi The Shownet ini kan maksudnya pas kena COVID ya, close-nya gitu kan. Mungkin bisa diceritain gimana tantangan. Jadi the most challenge is this is the hard truth of the hard truth. It's kita memang basicnya advertising kan, dari social content. And then after advertising, pas March 2020, that's where the first COVID hits. Itu bisa dibilang most of our anchor clients, karena harus PSBB, closing segala macam, impacted a lot in their businesses. So to a point where every businesses just focus on survival mode. Jadi mau nggak mau, the whole advertising dollars cut gitu. Cut to almost close to zero. That's the craziest part. And kalau bisa dibilang at the time, kalau kita nanya COVID beresnya kapan, never ending, we don't know, because the truth is we really don't know when.
And bahkan sampai sekarang pun juga masih existence. Bahkan nambah nih. Exactly. Of course now it's already getting so much better than 2020, the first time people deal with it. But so dari situ bener-bener impact. And at the time kita juga baru launching commerce. Iya. Nah, Shownet itu commerce itu kan something yang kita tuh bukan kayak 1 tahun, 2 tahun, 1 year, 2 years in di commerce. Tapi kita tuh baru banget launching the commerce part. Memang it's part of our business plan to launch commerce at the time. Nah, pas launching commerce, imagine where suddenly people shift to digital, and then we have to fight over with the bunch of people to shop in our site dengan other players. That is like really a war of grabbing customers. That increase a lot of our cost acquisition per users. Itu yang jadi benar-benar toughnya. Gitu. Dan as many business experience this too, pasti kalau namanya kita baru nge-push something new, launch something new, ada prosesnya. Nggak langsung skyrocket. Benar. And for us, it's very unfortunate because of the advertising dollars really get to zero. Jadi kalau mau pindah ke commerce pun juga harus very carefully. Yep, ibaratnya kayak mulai dari nol lagi. Correct. Correct. Because we're facing two different behavior. Yep. Jadi user yang biasanya ke Shownet untuk reading contents, and then they may have to purchase a product. Itu different types of objectives from the user side. Jadi thinking over that, ya kita sebenarnya jadi a big challenge there. And to be able to afford pushing the commerce part, mau nggak mau kita beneran shifting the strategy. And at the time, our main business get impacted really heavy. So that made us also in a very tough position. Jadi banyaknya pesaing, ditambah lagi pandemi, itu benar-benar suatu tantangan yang luar biasa gitu kan. Yep. It's true. It's true. It's a hard truth that I think most founders experience this in 2020. Tapi mungkin boleh diinfokan juga atau dikasih tahu nih behaviornya orang Indonesia itu sebenarnya kenapa sih sampai mereka tuh lebih memilih mungkin pesaingnya gitu. Okay. Anything to do with commerce, online, digital, it's all about price war, sensitivity. Literally, who gives the most discounts? That's already like straightforward type of online behavior. It's true. Jadi, nah buat teman-teman kalau misalnya mau belanja jangan nunggu diskon gitu ya. Yeah, because imagine if you have to fight over discounts, meaning your profit will be so much thinner. And especially if you don't get the mass volume, it's just the economic doesn't make sense. Yep, basically. Kalau udah ngomongin harga udah nggak tahu lagi deh harus gimana gitu kan. Karena memang mungkin behaviornya orang-orang Indonesia nih memang benar-benar suka dengan barang-barang yang murah tapi bagus gitu. Sementara kan barang yang murah tapi bagus itu jarang banget didapat. Mungkin kita harus mengubah behaviornya orang Indonesia kali ya. Yup, correct. Iya. Nah, tapi kan ide bisnis digital ini banyak macamnya nih. Nih menurut Alice sendiri yang paling menguntungkan dan rendah resiko dari sebuah bisnis digital itu apa? Sebenarnya sih nggak ada yang nggak ada resiko. Semuanya tuh pasti ada resiko. Iya. Cuman kalau if I have to see it right now, after Shownet and then currently direct to consumer, I would say direct to consumer products is actually much safer. Yeah, much safer. But of course itu juga ada risknya masing-masing. Kayak for instance, with our current direct to consumer product, we have to have certain investment for inventory. Dan itu juga harus gimana kita liquidate inventory as soon as possible supaya nggak jadi dead stock. So at the end it's the same thing. Semuanya ada resiko. Iya. Iya benar. Berarti ya semua bisnis digital berarti memang beresiko. Cuman kalau misalnya dipersentasekan yang paling rendah resiko mungkin bisnis digital dalam
bisnis apa gitu? Atau semuanya punya semuanya punya ya kategorinya sendiri-sendiri resikonya gitu. Kategorinya sendiri-sendiri. Ya, semuanya. Jadi nggak ada yang rendah resiko, nggak ada yang paling menguntungkan, semuanya sama lah ya. Yes, resiko. It's just different types of field. Resikonya beda-beda. Yep. Tapi kesalahan orang yang paling sering dilakukan dalam membangun bisnis digital ini apa? Atau mungkin hal yang tidak boleh dilakukan kali ya dalam membangun sebuah bisnis digital? Sebenarnya lebih ke kita harus disiplin banget dengan setting our target. Setting our kita tuh mau achieve-nya kemana, terus disiplin dengan tracking itu. Jadi nggak sekedar hanya main digital, tapi harus disiplin banget. Unit economics-nya tuh gimana, terus oke apa enggak, itu benar-benar disiplin. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kebanyakan, wah lagi turun ya udah deh biarin aja gitu. Normal kali ya. Nah itu nggak boleh menormalkan sesuatu yang tidak kayak biasa. Begitu, nggak bisa. Karena kalau kita do that, it becomes a habit of, oh this is okay, this is maybe the process. Sure, it is the process, but we have to make the kind of discipline supaya kita make sure, okay, kalau gitu turun ya cepat, we have to quick pushing things, push other things, quickly fixing it gitu, rather than normalizing it. Kalau misalnya memang lagi turun ya kita harus benar-benar siapin strategi selanjutnya gitu untuk mengembangkan lagi. Dan itu harus cepet dan immediate. Jadi nggak bisa kayak, contohnya gini, misalnya bulan pertama sales kita X amount, bulan kedua ideally harusnya naik lagi salesnya, kan shows progress. Bulan ketiga harusnya naik lagi, it shows progress. Tapi kalau itu nggak achieve, it means kan harus kita naik turunin kan. Nah kadang-kadang orang tuh stuck in this kind of mindset where oke lah, ini kan baru mulai, nggak bisa gitu. Yes, it is baru mulai, cuman we have to like quickly find it why and fixing it as soon as we can. Begitu. Mengevaluasi terus-menerus dan lakukan sesuatu yang lebih besar daripada sebelumnya supaya lebih cepat naik gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam bisnis digital ini kita tuh lebih banyak menciptakan peluang atau menunggu peluang sih untuk membangun bisnis digital? Sama aja dua-duanya. Sama aja, tergantung kita what field. Jadi kita nyiptain juga tapi kita juga nunggu gitu ya. Iya, sama. Oke. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin soal bisnis digital ini nggak bisa dibilang modalnya itu kan cukup lumayan fantastis gitu. Tapi modal itu kan nggak cuman sekedar money gitu. Nah, modal yang paling dibutuhkan dalam membangun bisnis digital itu apa sih, Liz? Resilience, ya. Tekun, konsisten, resilience, and just the can-do attitude, mentality sih paling penting. Soalnya kalau we say about capital, every businesses need capital. Regardless small capital, big capital, itu bisa cepat habis nggak berasa nanti pas udah running. But what makes a difference is really the mental and the can-do resilience attitude sih. Bagaimana dengan investor? Apakah investor itu benar-benar sangat dibutuhkan dalam membangun bisnis digital? Atau tergantung dari finansial foundernya masing-masing? Enggak juga sih. I mean, semuanya tuh benar-benar pro and cons and everything depends. Depends on many factor. Many factor. At the end ya tiap orang punya misi sama visionnya beda-beda tiap brand. Kalau misalkan memang mau yang super scale, of course they can partnership with venture capitals because that will fit into one another's objectives point of view. Tapi kalau misalkan ada orang juga yang visionnya oke dah maunya growing lebih stabilized, terus nggak terlalu above and beyond, then it could be considering other route gitu. But of course, when the business get invested, it's actually a really good thing. Because it means that other people believe in it, and
believe in it, not just saying believe, tapi put actions to it, then of course it becomes really something. Tapi again, every business have a different vision, different mission, so really depends. Tapi kalau misalnya boleh diceritakan dari pengalaman The Shownet sendiri, susah nggak waktu menemukan investor? Oh ya, susah banget. Susah banget. It's never like kita tuh nggak pernah kayak just so easy we get funding. No, even for us back then to get the first funding, we had to go through like 99 to 100 type of pitch meeting investors. Sampai to find the one that's really resonate with us, supporting our vision, and not only just the journey vision itself, tapi the ups and down of the company is really tough. Tapi kalau misalkan dari sisi investornya sendiri, mungkin apa sih yang menjadi pertimbangan kalau misalnya mungkin Alice diposisikan sebagai investor nih, gitu kan? Apa yang menjadi pertimbangan investor ini mau atau tidak menginvestasikannya di sebuah bisnis digital? Sebenarnya banyak faktor sih. Banyak faktor. Tapi all in all, if I were in that kind of shoes someday, I would really see the founder first. I would really see the founder first. Karena kalau yes, of course, business performance matters. Economic numbers matters. Because that also show how the founder run the company. Tapi most importantly is the founders. Karena ujungnya up and down of the business, it can just happen anytime. But what makes the company really surviving through that ups and down, founders, itu matters. Karena founder yang bertanggung jawab untuk semuanya kan, makanya founder ya lebih melihat foundernya berarti ya. Correct. Apakah dia bisa, ibaratnya gini, kalau misalnya founder, apakah dia bisa menjadi pemecah masalah juga, pengambil keputusan juga, karena kan semuanya ada di tangan founder gitu. Jadi kalau misalkan ekonominya mungkin semuanya udah cocok nih, ekonominya ini bisnisnya ternyata bagus, tapi ternyata kalau misalnya tidak menemukan sesuatu yang paling klik di founder gitu, investor juga mungkin agak ragu-ragu gitu kan untuk investasi. Imagine gitu kayak misalkan karena startup tuh susah banget. I'm not gonna sugarcoating this. It's tough. The journey is tough. It's a very lonely road journey because technically you're just gonna be alone at the end of the day. Ujungnya. Jadi misalkan kalau kebayang nggak, udah invest tapi foundernya susah dikit, just give up or quit. Gimana tuh? Itu kan juga bakal tough ya. Jadi it's a matter of really believing juga in the founder. Tapi of course it's a bet. Karena nggak semuanya pun juga betting, itu kan betting against somebody segala macam kayak gitu. Itu kan belum tentu juga. Ada yang oke, ada yang enggak, ada yang gimana. That's of course like depends. Kalau untuk tips membangun atau maintain bisnis digital untuk tetap bertahan? Konsisten. Just consistent. Regardless lagi naik, lagi turun, just consistent and get through with it. Ada nggak sih keinginan yang ingin dicapai tapi belum tercapai oleh Alice? Well, I would say that I would want to create stability someday, because I think once we fail in Shownet at the time, when we fail, it's not just we are failing our users, but most importantly, we fail our team members. Because at the time, when people choose to work in startups, they really choose because it's a choice. It's a choice. They want to be part of the company. They believe in it. They put their life in the lines to it. So they really have to believe in it kan. Sedangkan sekarang they have other opportunities elsewhere. And why they want to be part of it? Because they believe. But what I would want to change differently someday is to create a stability. So that things like Shownet
would not repeat the second time. It really like a costly curve. Yeah. Tapi mungkin bisnis apa yang bakal mau dijalanin sama Alice mungkin nantinya? Kedepannya. Ide bisnisnya apa? Well, honestly, I really love the technology, the merit of technology and direct to consumers types of products. And I think that I have so much belief of local brands, local product. Dan aku someday hoping that we can empower local brands to achieve the kind of standard like international brand. Because I think we can really be there someday. Tapi tetap lebih ke bisnisnya fashion, beauty gitu. I think I know that's the field that I really passionate about. So still there versus the merit of technology, of course. That's I think still that part. Jadi masih berkecimpung di bisnis tersebut. Oke, Alice. Ini sepertinya bincang-bincang kita sudah di penghujung acara. Aku berterima kasih banyak karena Alice sudah meluangkan waktunya. Ini kalau teman-teman mau tahu ya, kita janjian sama Alice ini susah banget karena benar-benar yang ngeluangin waktunya tuh ya ampun, nanti ini hari ini oke gitu, besok nggak bisa gitu, benar-benar yang sibuk banget nih. Jadi teman-teman pastiin harus nonton YouTube-nya kita, dan di sini insyaallah perbincangan kita sangat informatif, apalagi buat teman-teman yang mungkin pengen juga membangun bisnis digital gitu kan. Oke, Alice, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih sudah main ke podcastnya Muslimah Beauty, dan semoga sih perbincangan kita kali ini benar-benar informatif banget buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Thank you for having me. Oke, sama-sama. Kalau gitu kita tutup Muslimah Beauty Podcast hari ini. Saya Rere dan ada bintang tamu kita, Alice. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Dadah.